쾌락과 탐욕의 도시 라스베이거스. 데이팅 앱으로 상대를 물색 중인 남자. Llevamos hablando 11 días, 11 noches también. Entonces hoy por fin nos conocemos en carne y hueso. 결전의 첫 만남을 앞두고 둘은 설레어하는데요. Hoy a las 11 de la noche nos vemos frente a frente. 그날 밤 아름답게 꾸민 카밀라가 등장하고 ¿Camila? 서로에게 강한 끌림을 느끼는 카밀라와 페르난도. El personaje es un ángel. 드라마 가짜 프로필 지금 시작합니다. Ya, pero ¿por qué si soy enterito yo? Sí, yo sé, pero las fotos que tienes pues son como muy de lejos, pero de cerca pues te ves mejor. 그녀는 호감을 감추지 못하지만 Que creo que sí no te he dicho. Eso es lo alucinante de conocernos así. 무언가를 밝히지 못한 채 늦게까지 즐기게 되죠. No puedo creer que seas soltero. ¿Ves la suite de la esquina? Es mi habitación. Te prometo que nunca en tu vida lo vas a olvidar. 대망의 홈런을 위한 그의 마지막 한 방. 결국 잊지 못할 뜨거운 밤을 보내게 됩니다. 그리고 이를 지켜보는 한 남자. Es colombiano, cirujano plástico, su paisano. 다음날 그녀는 친구들과 데이트 이야기에 한창인데요. Cirujano, nice. ¿Te lo comiste? Tenía tiempo que no me sentía así. Es como si la conociera de otra vida. 사실 비주얼뿐만 아니라 속궁합 역시 100점이었죠. 하지만 고급 클럽의 스트리퍼였던 그녀. Pero la verdad es que te lo mereces todo, todito. Sobre todo después de que sufriste con el psicópata de diseño. ¿Qué cara hizo cuando le dijiste dónde trabajas? Cree que soy enfermera. 카밀라는 그에게 직업을 밝히지 못한 듯 보입니다. 그날 밤 귀가 중인 그녀를 따라오는 한 대의 오토바이. ¿Qué te pasa, Vicente? Por favor, no me hagas eso. Solamente escucha. Si no me dejas en paz, voy a llamar a la policía. 전 애인 비센테의 스토킹에 카밀라는 괴로움을 호소하고 Te quiero decir que no sabes sobre mí. 얼마 뒤 솔직한 고백과 함께 자신의 모든 걸 밝히는데 No soy enfermera. Me enamoré de ti como una estúpida. Soy bailarina en el Golden Lips. Bailarina en el Golden Lips. Y si no me quieres seguir hablando después de esto, lo voy a entender perfecto. 하지만 이마저도 감싸주는 그에게 더욱 큰 사랑을 느끼게 됩니다. 페르난도의 응원에 힘입어 더욱 승승장구하는 카밀라. Te lo digo yo porque lo sé. En Riviera Esmeralda nada es lo que parece. 종종 알아듣기 힘든 대화도 대수롭지 않게 넘기죠. 4개월의 시간이 흐르고 친구들과의 만남을 앞둔 어느 날 Entonces te veo hoy en la noche, ¿va? Y sirve que conoces a mis roomies, a Milenka y a Erika, ¿no? Te mando besos. Otro para ti, hermosa. Bueno, Tarde, ¿no? O sea, llega de una. 하지만 그는 연락마저 두절된 채 사라져버리는데요. Hey, Fernando, ¿cómo estás? Me tenías histérica. es que mi hermana sufrió un accidente y tuve que regresar a Colombia antes de lo previsto. Me haces mucha falta. Lo siento mucho, mi amor, pero 섭섭한 마음을 억누르며 그를 위로하는 카밀라. Solo te necesito a ti. Ay, Cami, en serio no me digas que le creíste el cuento a la hermana moribunda. Bueno, Qué huevo, marica. tampoco sean tan duras con Fernando. Él no tiene nada que ver con todo esto. 바쁜 상황에도 그가 우선인 그녀는 Y cualquier cosa sabes que me tienes aquí a mí. Gracias. Me perdonas por haber salido corriendo sin avisar. Lo voy a pensar. Puedo saber qué hay debajo de esa bata. Solo para ti y porque te extraño muchísimo. ¿Mm? 영상까지 보내며 그를 달래주게 됩니다. Marica, ¿estás enferma? ¿Qué puta te está pasando? ¿Camila te está volviendo loca o qué? Sé que está viviendo en Cartagena y que tiene una clínica estética. 곧이어 친구들의 만류에도 직접 찾아가기로 하는데요. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Y que voy camino a Cartagena. 부푼 기대를 안고 콜롬비아로 향하는 그녀. Primera vez aquí en Cartagena. Te voy a dar esta tarjeta. Yo pues soy chofer, puedo ser guía turístico, o hago viajes, lo que quiera, a la orden. Gracias.
Con gusto. Listo. Hola, disculpa, estoy buscando al doctor Fernando Castel. ¿Cuál es su nombre? Camila, Camila Román. Es él. Gracias. 바로 그때 Pues entonces creo que Sí, este soy yo, pero son fotos que pudo haber bajado de internet. 놀랍게도 페르난도는 다른 사람이었고 그녀는 갈 곳 없는 미아가 되어버립니다. ¿Tiene alguna foto con él? todas las fotos que tenemos juntos las tiene él en su celular. Yo solamente te estoy avisando que estoy en el aeropuerto. 그 시각 뒤늦게 핸드폰을 확인한 페르난도. No, no. 사실 그의 본명은 미겔이었고 엉겁결에 카밀라의 영상도 들키게 되는데요. Camila, mi carro no se pierde nada. 두고 온 지갑 덕에 기사 후안을 다시 만나게 됩니다. Claro, préstame, yo le llevo la Gracias. maleta. Camila, mi amor, Fernando, hasta que me contestes. acabo de cargar el celular. Me voy enterando. De verdad necesito verte, no me dejes sola. Acabo de aterrizar en Buenos Aires. Me mandaron por el trabajo. Creo que lo mejor es que te regreses. No te preocupes. 무책임한 그의 발언에 제대로 실망하는 카밀라. ¿Quién es? Pero ese man es un pendejo, ¿no? 그리고 그때 미겔의 통화 내용을 기억해내고 Te lo digo yo porque lo sé. En Riviera Esmeralda nada es lo que parece. ¿Usted conoce Riviera Esmeralda? Es un lugar donde solo hay ricos. Mejor dicho, solo entran ricos allá. ¿Por qué? 어딘가 미심쩍었던 그녀는 리비에라로 향하게 됩니다. 놀랍게도 그는 유부남이었고 Hiciste falta. ¿Tú a mí? Mucho. 충격과 배신감에 미겔에게 다가가지만 Espere, ¿usted cree que vale la pena armar algún escándalo? No, 후안의 만류에 한 발 물러서게 되죠. 그런데 Perdón, lo siento muchísimo, es que el tráfico está horrible. 이들을 손님으로 착각한 부동산 중개업자가 등장하는데 5 minutos de tu tiempo y ya está. que seguir trabajando. Escúchame, te pago en dólares, ¿sí? 그의 거짓말을 파헤치기 위해 손님으로 위장하는 두 사람. Que si entran, no salen nunca más. Juan David Meneses. Encantado. Pero nosotros también estamos interesados en rentar una casa. Pero aquí dice que ustedes son el señor Ernesto y Diana Sáenz. 주택 단지 소유주인 페드로의 아들 아드리안과도 마주치죠. Yo solamente quería tomar sol y como nuestra piscina está en mantenimiento. Verdad, es muy amplia y justo lo que estamos buscando, ¿verdad, mi amor? Entonces, ¿quiénes serían nuestros nuevos vecinos? Pedro Ferrer es mi padre y el dueño de todo lo que están viendo en este momento. No sabía que estaban mostrando ya la casa G. Ángela Ferrer, ¿qué tal? 한술 더 떠 남친의 와이프 역시 금수저임을 알게 되는데 Ya, olvídate de eso. Nunca se las voy a volver a prestar. Cualquier cosa que necesiten, quedo atento. Muy bien, invitadísimos a la inauguración. Seguro. 너덜너덜해진 멘탈로 돌아가던 그녀는 Perdí mi vuelo. Me tengo que ir mañana. 최악의 하루를 보내고 있었습니다. A ver, esta no es la mansión de Riviera Esmeralda. Bueno, tenemos el mar enfrente y eso ya es ganancia, ¿no? 그 시각 장인어른과 호기롭게 운동 중인 미겔. Porque yo te quiero a ti en ese puesto. Tú serías un excelente CEO. Tu brazo derecho, si quieres. Por eso somos familia, ¿no? No sé cómo agradecértelo. Pero yo... Miguel, estaba solamente probando tu lealtad con mi hija. 사실 허우대만 멀쩡한 사위가 못마땅한 페드로. Ya está en Cartagena. 그는 뒷조사를 하며 흠잡을 자료를 모으고 있었죠. Camila, una Para invitarte a ti y a tu esposo a la inauguración de mi restaurante. 그리고 카밀라에게 온 두 번째 기회. Esta noche. 한편 Una pepa que le faltaba la maraca volteada. Mira que llegó. 증발된 그녀를 찾아 클럽까지 찾아온 비센테. 카밀라의 영상이 유출된 사실도 알려줍니다. Salud. Salud, linda. Salud. Hola, Camila. ¿qué tal? 같은 시각 대담하게도 카밀라는 미겔 집안의 개업식에 참석하는데요. ¿Y el tuyo? ¿En dónde está? ¿Tampoco le gusta salir? Es que mi hijo mayor tuvo un accidente, se golpeó. Nada grave, pues. No, Ay, es que el golpe fue duro. Ay, ¿qué haces? Oye, sí. Le doy terapia a niños y adolescentes online. Pero Adrián, te deseo todo el éxito del mundo en tu restaurante. Nos vemos. Placer, chao. Bye. 하지만 카밀라의 신분을 알고 있던 페드로는 불편한 심경을 내비치죠. No, ¿verdad? Uy, qué horror. Buenas noches, don Miguel. La doctora Manrique está aquí. 한편 미겔의 집에 찾아온 불청객. Buenas noches, Fernando.
Yo te juro que no quería hacerte daño. 그는 뒤늦은 사과를 하는데요. Lo siento, Camila. Yo Mira quién está allá atrás. ¿Quién? no conocía a Fernando Castel. 사실 우연히 페르난도를 알게 된 그는 자신이 갖지 못한 삶을 동경하게 된 거죠. Aunque quiero borrar todo lo que pasó en Las Vegas. Cada cosa que te dije, cada momento que compartimos fue de verdad. Miguel. 실속뿐인 상황에 별 수 없이 돌아가는 카밀라. ¿Así? 그리고 그때 그녀를 보게 되는 아들 루카스. No sé cómo entró, pero estoy seguro que no era del condominio. Listo. Es mejor que borres ese video. 다음 날 미겔은 경비원을 협박해 그녀의 출입 기록도 삭제합니다. Pedro, ¿cómo estás? Hola. ¿De qué mujer estamos hablando? 하지만 장인의 의심은 점점 그를 조여오고 있었는데 Queríamos contarles que Chris y yo hemos tomado una decisión y nos vamos a casar. 다행히 아드리안의 결혼 발표가 이어지며 불편한 상황을 벗어나죠. Quería volver a pedirte perdón. Me siento responsable por ti. Tal vez antes de irte podemos vernos. 미겔은 카밀라에게 한 번 더 사죄를 청하고 그녀도 마음이 누그러지려 하지만 영상 유출을 알게 되며 다시 한번 복수를 다짐하게 됩니다. Hola, ¿cómo va el trasteo? Todo bien, gracias. Mira, ellos son los nuevos inquilinos de la casa G. Por fin, mi marido, Miguel, Camila. 이제는 돌이킬 수 없는 상황에 둘의 눈빛에 알 수 없는 긴장감이 흐르는데요. Un placer. 그리고 이들을 지켜보는 장인 페드로. Yo tengo todo el derecho a saber qué está pasando en la casa G. Afuera. 막강한 재력을 무기로 그는 선을 넘으려는 듯 보입니다. Camila, sé que estás ahí. 그날 오후 카밀라를 찾아온 미겔. Mudarte a la casa enfrente y encima con un marido que no sé dónde carajo lo sacaste. No lo veo tan mal. No quería llegar a esto, pero dime cuánto quieres. Es muy poquito. ¿Cuánto más necesitas? 하지만 그녀가 원하는 건 금전적 보상이 아니었고 영상이 유출된 걸 그 또한 모르고 있었죠. Lo que no entiendo es que ese video estaba en mi celular y nadie más tiene acceso. Es que pongas a todo el mundo de cabeza y que bajen ese video en este momento. ¿Sí? 한편 가게에 출근한 아드리아는 우연히 직원 인티의 샤워 장면을 목격하는데요. Quería pedirte perdón por lo del baño. No lo voy a usar más. Hace un año que mi mamá se quedó sin trabajo y estoy haciendo doble turno en otro trabajo. Puedes usarla cuando quieras. Para eso es. 생활고에 시달리는 그에게 연민과 함께 묘한 감정을 느끼게 됩니다. Tremendo mentiroso. Mentiroso no, es un idiota. No. Idiota yo que le creí todo. 후안과 부부로 위장한 카밀라는 미겔의 과거에 강한 의문을 품고 Bueno. Vaya, hasta que me contestas. 하지만 비센테의 스토킹까지 엮이며 골치 아픈 상황에 놓이게 되는데 Sofía, ¿dónde estás? Ya salí. Camila, ¿y qué tal noche pasaron? Uy, Ángela, ¿cómo estás? Bueno, nosotros íbamos al sur. 졸지에 그녀와 이웃이 되며 불편한 생활을 시작하죠. Hola. Hola. ¿Qué tal? 미겔의 친구 루이즈 역시 예외는 아니었고 ¿Te dijo que era casada? No. Donde ella se llegue a enterar de todo lo que nosotros hicimos en Las Vegas, a mí me va a ahorcar. 그 또한 카밀라의 영상을 감상한 듯 보입니다. 그리고 이들을 예의주시 중인 페드로의 비서. No me importa dónde te trates de escapar, siempre voy a encontrarte. 그날 밤 카밀라는 비센테의 집요함에 공포심을 느끼는데요. 설상가상으로 누군가 그녀의 집에 침입하고 David. Miguel. ¿Por qué no mejor me dices qué hacías hace rato en mi habitación? 한편으로는 안도하면서도 그의 방문을 의심하지만 명확한 알리바이를 제시하는 미겔. Yo te prometo que nunca más lo voy a hacer con otra mujer. Yo no estoy tan segura que tú no hayas subido ese video. De engañar a tu esposa, a tus hijos. 곧이어 카밀라는 자신의 서운함을 고백하는데 Me enamoré de ti por el hombre sensible que eres. Por eso me gustaste. 하지만 본능을 참지 못한 그들을 몰래 지켜보는 사람이 있었으니 Lucas, mi amor. ¿Tú qué estás viendo? 바로 미겔의 아들 루카스와 아내 앙헬라였죠. Tienes que sacar a papá de la casa. Quiero ver nunca más. Mi amor, alguien te vio instalando esas cámaras, Lucas. Y esas cámaras
las vas a dejar así. 일단 둘은 함구하기로 하지만 깊은 상처로 남게 됩니다. ¿Cómo un tipo de 15 años es capaz de hacer una instalación semejante? Pedro, no sé. 하지만 페드로도 이를 알게 되며 크게 분노하는데요. ¿Qué más habrá oído? Me estoy preguntando. 지난밤 침입 사건으로 경비원을 부른 카밀라. ¿Y si fue Miguel que quiso venir a verla a escondidas? No fue él, no fue él. Pero tengo otro candidato. Supe que hiciste una denuncia. Te lo dije. Anoche alguien intentó atacarme y no me creíste. Mira, lo que pasó anoche fue un error. 그리고 미겔과의 미래도 철벽을 쳐버리죠. Y acá a la derecha está el closet. Siéntete como en tu casa. Gracias. Permiso. 사실 지난번 미겔의 집에서 락커 키를 챙겨온 그녀. Hola, buen día. Perdón, soy nueva en el condominio y quiero conocer el spa. Perfecto, bienvenida. Pase y conozca. Gracias. 그의 개인 사물함에서 단서를 찾기 시작하는데요. Inti ya está trabajando en el restaurante. Inti Valderrama tiene un pasado con Cristóbal. 페드로의 뒷조사는 아드리안의 배우자 크리스에게도 향하고 있었습니다. Se van a morir con este espectáculo. Esta maravilla de variedad de color. Así es, queremos invitarlos a que nos visiten en Mil Placeres. 한편 유명 인플루언서의 홍보에 아드리안의 가게는 날로 번창하고 Porque somos el restaurante favorito de Ilonka en el cielo y porque me dijo que va a seguir posteando nuestros platos, así que salud. ¿Tú cuánto llevas con Chris? Casi 5 años. Sorprendente y admirable. La verdad no sé cómo hacen, yo no podría. Si es con una mujer, genial, y si es con un hombre... 인티에 대한 호감은 점점 깊어지는데 Me gusta la energía que se libera cuando uno está haciendo el amor. Desde adentro, dándole todo. 그의 밀당에 몸까지 달아오르죠. 카밀라는 미겔의 락커에서 발견한 사진의 인물을 찾기 시작하는데요. 그리고 그때 또다시 침입한 괴한. 이번에는 정면으로 마주치며 거친 몸싸움이 벌어지고 같은 시각 누군가와 미래 중인 앙헬라. 놀랍게도 그는 웨이터 인티였습니다. 가까스로 집안을 빠져나온 카밀라는 지나가던 주민에게 도움을 요청하는데 ¿Algún familiar que la acompañe? ¿El esposo no está? 불미스러운 사건에 빌리지 사람들 또한 술렁이게 되죠. La mexicana de 27 años habría sido atacada en Riviera Esmeralda. Si alguien te pregunta sobre anoche, tú les dices que estabas trabajando, por favor. 형사를 만나기 전 둘은 미리 입을 맞추고 Se llama Vicente González. Y que no me iba a escapar de él. 그녀는 전 애인 비센테를 용의자로 지목하는데요. Rafael, venga conmigo. Sí, señor. ¿Y por qué está tan segura que fue él? Tarima y nada más. 2 veces me mandó a un hospital por violencia. 그는 카밀라에게 집착하며 폭력까지 휘둘렀었죠. No sabemos cómo entró, pero sí sabemos que pasó por aquí. 수사가 시작되자 똥줄이 타기 시작한 사람이 있었으니 바로 미겔의 아들 루카스였습니다. No. Es un regalito, no un pago. Listo, Sí, no. ya, además, no te ofendas porque tú sabes que a mí me gusta. 인티와 오랜 세월 만나왔던 앙헬라. Váyase. ¿Qué pasó, Lucas? Seguramente van a encontrar las cámaras. 카밀라를 다치게 한 걸 실토하며 엄마에게 도움을 요청합니다. Córrete, por favor. Camila, ¿qué clase de marido deja sola a su mujer? 한편 사고 소식에 페드로는 카밀라를 찾아오고 앙헬라는 아버지의 친절이 못마땅한데요. Amor, Vicente González ingresó al país esta madrugada. 그녀의 두려움은 더욱 커져만 갑니다. Hola, papá. Pedro. A los tres. 곧이어 페드로는 카밀라의 정체를 폭로하는데요. Les presento a Red Velvet. 남편이 스트리퍼를 만났다는 사실에 남은 정마저 떨어져 버린 앙헬라. Tenemos una vecina que es una artista famosa del Para eso, desnudo. cuando estén listos me avisan para la oficina.
Conocieron a Camila en Las Vegas, ¿no es cierto? ¿Cuál de los dos se la está comiendo? 페드로의 유도신문에 둘은 크게 당황하죠. Un chiste. Jefe, buenos días. 한편 인티는 아드리안을 본격적으로 유혹하기 시작하는데 Es un spa exclusivo. No sé qué hacer para agradecerte. No tienes que hacer nada. Gracias, en serio. 취업에 보답한다며 단둘이 스쿠버를 즐기고 결국 관계까지 갖게 됩니다. Perdón, 지난번 미겔의 사진 속 인물을 찾으려는 카밀라. Jimena era muy constante con las clases y un día no volvió. Este era su celular y su dirección. Casa G del condominio. ¿aló? Habla Camila Román. ¿Y Miguel Esteves? Yo no la golpeé. Yo no la golpeé. 그날 저녁 아들의 범행에 앙헬라는 골머리를 앓고 있었고 ¿Qué vamos a hacer, mamá? Y lo que sea que pase, lo vamos a solucionar porque para eso está tu mamá. Vamos a seguir la vida común y corriente. 미겔은 우연히 이를 엿듣게 되는데요. ¿Vas a sacar de la casa? Sí. 아들의 분노가 자신을 향한 것도 알게 됩니다. Aquí tienes, mi amor. Bueno, 5 minutitos y nos vamos, ¿ok? Te amo. 곧이어 루카스의 노트북을 찾아내는 미겔. ¿Qué estás haciendo? Tú atacaste a Camila, ¿verdad? ¿Me das un momento, por favor? ¿Sabes lo que hizo tu hijo? ¿Sabes por qué lo hizo? ¿Por qué te está odiando tanto tu hijo? 참다 못한 앙헬라는 모든 사실을 밝혀버리고 Pero que ahora sí entiendes lo que está sintiendo tu hijo. 그는 망연자실 해버리죠. Soy Camila Román. 그리고 드디어 미겔의 전 여친과 마주한 카밀라. No sé cuál sea tu historia con Miguel, pero 더 이상 상처받는 사람이 생기지 않도록 협조를 부탁하는데 ni con mi marido ni conmigo misma. Por eso empecé a buscar encuentros con otros hombres. 무료한 결혼 생활에 앱에서 미겔을 만났던 히메나는 Pero eso nunca me importó. Al principio los dos nos sentíamos culpables, pero una vez te acostumbras, cualquier tipo de remordimiento desaparece. 서로에게 깊숙이 빠져들며 함께하기로 하는데요. Me voy a divorciar de Ángela. ¿Quién es? ¿Quién es? Le creí. 남편과 아이를 버린 그녀는 약속된 장소로 찾아가지만 Lo esperé todo el día, pero esa puerta nunca se abrió. Miguel nunca llegó. 결국 배신만 당하게 됩니다. A él no le mueve el sexo. Es el dinero de Pedro Ferrer. Y a eso no va a renunciar. Yo he pensado que lo tuyo es una enfermedad. Te recuerdo cómo terminamos la última vez después de tu cuentico con Jimena Santos. ¿No? 남편의 망나니 짓에 앙헬라는 폭언을 퍼붓고 Quiero el divorcio, Miguel. 결별까지 선언합니다. Merece una fiesta del mismo tamaño. 한편 새로운 사업 수주를 기념하며 파티를 기획하는 페드로. Creo que los arquitectos no tenían la copia de la presentación. ¿Se la puedes mandar? Ay, yo la acompaño, yo le digo. Yo anoche no pude dormir pensando en todo lo que nos dijo Pedro. Si Pedro se llega a enterar de todo lo que nosotros hicimos en Las Vegas. 친구 루이지의 걱정에 미겔의 고민 또한 깊어지는데 Enamoró a la vecina y después la zafó. Cami. 페드로의 비서는 후안과 카밀라를 미행하고 ¡Ey! ¿Qué está haciendo? No les estoy haciendo fotos, les estoy haciendo selfies. ¿Quiere ver? Excelente show. Gracias. 클럽 손님으로 왔던 그녀를 기억해낸 카밀라. Te quería agradecer todo lo que has hecho por mí, David. No la voy a dejar sola. 그리고 후안이 자신의 마음을 고백하려는 순간 Uy, perdón. Habla Pedro Ferrer. Pedro. Mira, llamo para hacerte una invitación. 무슨 의도인지 그는 카밀라 또한 파티에 초대하죠. Ángela, ¿puedes pensar en Lucas y Eva? 다음 날 미겔은 아내를 설득하려 애써보지만 Joderte y bien jodido, Miguel. Esto fue solo una aventura, Ángela. ¿Ah? Y yo estoy buscando un hotel. 이미 그녀는 마음을 굳힌 듯 보입니다. Pedro Ferrer nos mandó a recoger en una de sus super camionetas. Pues vámonos en su super camioneta. 무슨 일이 벌어질지도 모른 채 파티장으로 출발하는 카밀라와 후안. Estoy ensayando. Ya deja de hacer eso. Mantra. 바로 그때 이제 카밀라의 정체는 빌리지에 퍼져버리고 사람들은 차가운 눈빛을 보내는데요. Bienvenidos. Los estábamos esperando. Va a ser un buen proyecto. Sí, realmente. Yo
tampoco sabía que eres muy famosa. No, no me dijiste nada porque Red Velvet. 곧이어 그녀 또한 얼어붙고 맙니다. Hermanita, lo siento, pero no puedo ir a la fiesta. Fue a hablar contigo. 카밀라의 등장에 앙헬라는 아드리안에게 연락하지만 결국 홀로 그녀를 상대하게 되죠. ¿Cómo carajos puedes llegar a ser tan cínica? Puta idea. 하지만 진실을 밝히고 싶은 카밀라. No puedo creer que es una stripper. Lo que yo no puedo creer es que Luigi no te diga nada. Mi papá nos mostró hasta fotos, Sofía. Vamos. Camila, apuesto que debes tener muchos pacientes. 이후 소피아가 그녀를 능멸하기 시작하고 Y mucho menos una prostituta. No te hagas que oscureces. 카밀라는 이에 당당히 맞서는데요. De copas la podemos perdonar. A mí todo esto me da mucha gracia y me encanta platicar sobre mi profesión. ¿Me regala uno? 어느덧 취해버린 그녀. 몸도 마음도 만신창이가 되어버립니다. ¿Vas a contar todo lo que pasó en Las Vegas? 보다 못한 미겔은 그녀를 회유하려 하지만 Jimena Santos. Definitivamente tú no estás bien, Camila. Y lo voy a seguir haciendo hasta que me canse. 카밀라의 한은 풀릴 줄을 모르는데요. 그리고 그때 천연덕스러운 미겔의 태도에 길길이 날뛰는 소피아. ¿Qué más quieres? Por eso yo no he hecho nada. Era primero la historia de las familias gay. Ahora son las prostitutas, cabareteras, strippers. Mañana despedimos a Luigi de la empresa. Ustedes venden su casa y se van a vivir bien lejos. 결국 페드로의 경고에 잠잠해집니다. Te vas sola. David se quedó a hablar con unas personas de... Diego, llévela por favor a su casa a la señora Rivera Esmeralda. 먼저 귀가하는 카밀라. ¿Quiere agua? 곧이어 비센테가 약을 탄 물을 건네고 Señor, creo que no es por aquí. 얼마 뒤 그녀는 잠들어 버리죠. 그날 밤 Que papá no está. ¿Ya le dijiste a papá? Los papás. 아이들에게 이별 소식을 알리는 앙헬라. Pero acá está mamá. Acá estamos los tres. 그리고 가족을 그리워하는 미겔. Su teléfono está apagado desde anoche. Ya estaba cansada en el cóctel y quería irse. 다음 날 카밀라의 납치 신고가 접수되는데요. Diego Gamboa, el chofer, tampoco llegó anoche a dormir a su casa. Se la puede haber tragado la tierra, ¿no? 페드로의 입장도 난처해집니다. 그 시각 카밀라를 태운 비센테는 외딴 바닷가에 도착하고 Sí, está bien. 그녀는 기회를 틈타 자신의 위치를 알리는데요. Miguel, acabo de recibir un mensaje de Camila. Está en peligro. Vamos, Diego. ¡Chingados! ¡Vicente! ¡Vicente, suéltalo! ¿Quién le escribe? ¡Dámelo! ¡Vicente, carajo! Estabas escribiendo a tu pinche novio, ¿verdad? ¡Ya! Tu pinche noviecito ese. ¿Avisaste a la policía? 다행히 후안의 빠른 대처 덕에 카밀라는 무사히 탈출하게 됩니다. Manos atrás, rápido. Estás cometiendo un grave error, Camila. ¡Un grave error! Vamos, vamos. 한편 지난 과거가 마음에 걸렸던 크리스. En ese momento Adrián y yo estábamos separados. Esa ha sido la única vez. Entonces apareciste tú. Adrián en ese momento nunca me preguntó a dónde fui ni con quién. 사실 그는 인티의 폭로를 우려하고 있었죠. Que trabajes en el restaurante de mi hermano, lo entiendo. Porque, ¿qué pasa si alguien se entera? Cuidado, porque siento que le gustas a Adrián. 앙헬라의 이야기에 회심의 미소를 짓는 인티. Nos toca hacer familia. No. No. Hola. Mi amor, ¿dónde te habías metido? Hace 2 años cuando me desmayé y terminé en urgencias. 결국 크리스는 과거의 불장난을 고백하게 됩니다. No lo sé. Así quería reconquistar a su ex. 경찰은 비센테의 범행 동기를 추궁하는데 Solo denme 10 minutos a solas con Camila. 그는 카밀라와의 만남을 조건으로 자백을 약속합니다. Es posible que en este caso el dinero no sea suficiente. A ti se te ocurrió traer al novio mexicano como plan B. 놀랍게도 배후에는 페드로가 있었고 그를 제거하려는 두 사람. 그날 오후 아들의 방을 뒤지던 미겔은 현금 뭉치와 비싼 게임기도 찾아내는데요. ¿Te puedes sentar, por favor? ¿Y esa plata qué es? Preguntar a tu hijo.
Lucas, ¿me explicas ya qué significa esto? Miguel. Ya sé quién te atacó la otra noche. Fue Lucas. 카밀라를 찾아가 몰래카메라를 제거하는 미겔. Aquí está. ¿Se puede saber desde cuándo Lucas me está grabando? Y tranquila que yo la voy a destruir. Yo sí creo que podríamos haber sido muy felices. Puede ser. 두 사람은 아직도 서로에게 미련이 남아 있었고 Papá lleva toda la tarde en la casa de la vecina. 모든 사실을 알게 된 앙헬라는 이성의 끈을 놓아버리죠. Y sabes que cometiste un delito gravísimo. ¿La computadora o la policía? 아빠의 추궁에 결국 노트북을 내놓는 루카스. ¿Lo hizo gratis o te pidió sexo a cambio de no denunciarme? Hola. Papá desconectó las cámaras. 그리고 아들의 조력자는 바로 할아버지 페드로였습니다. Tú sabes que tú eres lo más importante que yo tengo en la vida. ¿Sí? 페드로만큼 루카스도 미겔을 증오하고 있었죠. 다음날 카밀라는 앙헬라에게 모든 사실을 알려주려 하는데요. Creo que te mereces saber toda la verdad. Yo no sabía que era un hombre casado, mucho menos que tenía familia. Nació pensando que se llamaba Fernando Castel. Miguel me engañó. Venga, usted tenía como la necesidad de sacarse la culpa, ¿cierto? Ángela, no estás entendiendo nada de lo que te estoy diciendo. 하지만 여전히 반감을 품고 있는 그녀. ¿Por qué no estuviste en un colegio, cierto? Lucas no llegó allá al colegio. ¿No? Ahí está Lucas. ¿Qué estaba haciendo en el carro? 이제야 미겔은 페드로가 아들을 조종하고 있음을 깨닫고 Le pagaste ese dinero para que pusieran las cámaras en casa de Camila. ¿Tú qué le dijiste a mi papá? ¿Te acuerdas del dinero que encontré en el cuarto de Lucas? Ese es tu padre. 앙헬라에게도 이를 알리며 경고를 하게 됩니다. Utilizó a tu hijo para un delito. Voy a averiguar qué está tramando. Pero él insiste en que necesita solo 10 minutos con usted. 한편 경찰에 출두한 카밀라. Tienes que regresarte a Las Vegas. ¿De qué me estás hablando? Los que te están pagando este viaje te van a desaparecer del mapa así de fácil. 사실 그녀에게도 비밀이 있었는데 바로 배우의 자금을 받아 이곳 빌리지로 들어온 거였죠. Lo hice para protegerte. Cuando salgas de aquí, déjame en paz. 하지만 카밀라는 그의 충고를 일축해버리고 Ahora quiero escuchar la confesión que me prometió. 이제 비센테가 모든 걸 밝히려는 순간 ¿Y quién pagó esta fianza? 익명의 보석으로 풀려나게 됩니다. Tal vez llegó el momento de contárselo. No, jamás. Perdiendo todo. Y va a ser por culpa de este par de garrapatas que el único talento que sí tienen ambos. Yo entiendo perfectamente que odies a Miguel porque es un imbécil. Adrián no puede seguir perdiendo toda su vida. 미겔과 크리스를 눈엣 가시로 여기는 페드로. Es que porque el viejo le pondría cámaras en casa de Camila. 앙헬라와 아드리안도 현 상황에 의구심이 들기 시작하는데요. Su papá no está. ¿Ah, no? Parece que abusa de su confianza y se le olvida. Porque no deja los berrinches de niña chiquita. ¿Perdón? Ya no está en edad. 교만한 앙헬라에게 결국 따끔한 충고를 건네는 티나. O sus polvos con este niñito pueden terminar en tragedia. 얼마 뒤 후안의 모텔에서 큰 사건이 터지는데 바로 비센테가 사망한 채 발견된 거죠. Murió asfixiado. 2 pinchazos recientes en el brazo derecho. Y un toxicológico. Lo que sospechábamos. Camila, te conozco muy bien y sé que algo tienes, aunque no lo creas. ¿Por qué no me cuentas lo que está pasando? 미겔도 카밀라에게 진실을 추궁하지만 Se llama Tina. Esa mujer me prometió dinero, solo tenía que venir a Colombia a vigilarte. Vicente estaba fuera de sí y 그녀는 끝까지 잡아떼며 모든 사실을 부인합니다. Hasta que por fin Adrián va a ser mi novio oficial. 한편 아드리안을 유혹해 페드로 집안에 입성하려는 인티. no te hubieras molestado. 미겔의 위로에 카밀라는 또다시 무너져 버리고 ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Saber qué? Pedro quería tenerte vigilada y yo necesito saber por qué. ¿Cuál es tu relación con Pedro Ferrer? 하지만 페드로 이야기에 발끈해 버리는데 Yo no le mentí. Ahora sí me cree que todo lo que le dije sobre Miguel era verdad. Así que quédese tranquila. Porque la decisión de venir a Cartagena
그는 배신감에 눈이 먼 그녀를 이용해 앙헬라와 미겔을 이혼시키려던 거였죠. David, por favor, necesito que me contestes los mensajes. Necesito hablar contigo. Camila, la necesito. Yo también te necesito a ti, Tina. No puedo seguir con toda esta farsa. 자신의 마음을 속일 수 없던 카밀라는 모든 사실을 밝히겠다 하지만 Camila. Tina, me tengo que ir a mi casa. Tengo que regresar a Las Vegas. Me encontraron un tumor cerebral. De ustedes depende que yo pueda vivir en una relativa paz mis últimos días. porque 한 번 발을 들인 이상 그녀가 빠져나가긴 어려워 보입니다. me quedan 3 meses. Si lo logran, no les voy a pagar un sueldo. Les voy a garantizar que durante toda su vida no van a necesitar nunca nada. 결국 카밀라는 앙헬라를 찾아가는데 Hay algo que no te dije en la oficina y que tienes que saber. de mi casa. Tu papá me contrató para separarlos. Ahora resulta que mi papá la contrató. Tu papá se va a morir. 모든 사실을 밝히며 그녀가 올바른 선택을 하길 Todo 원하죠. el plan para destruir tu matrimonio y el de Adrián. 하지만 날선 반응을 보이던 그녀는 결국 폭력까지 휘두르고 카밀라는 죽임을 당하게 됩니다. Y tú me tienes que ayudar. Finalmente fuiste tú el que la trajo a nuestros días. Ese era el plan de Pedro. Era tu padre el que quería destruirnos como familia. Tienes que llevarla a la finca. 가족을 지키고 싶었던 미겔은 결국 앙헬라와 공범을 자처하는데 곧이어 인티에게 온 문자 한 통. ¿Quién te la vendió? 같은 시각 아드리안과 크리스의 관계는 날로 악화되고 Pero si es él es el idiota del Inti que quiere joderme la vida. ¡Para de mentir! 한 번 잃어버린 신뢰는 결국 파경으로 치닫죠. ¿Y cómo se supone que seguimos adelante? Lo que hemos hecho durante tantos años. 앙헬라의 요구대로 거짓 증언을 하는 미겔. Es que encontré su carro en la calle y desde anoche no contesta el celular. ¿Pasó algo? ¿Cuándo fue la primera vez que te acostaste con Indy? 그리고 아내의 외도 사실에 둘은 다투기 시작하는데 Pero no sé qué va a pensar Adrián cuando se entere. Eso no es verdad. Ay, por Dios, Ángela, ya Inti me lo contó todo. De aquí no te vas a bajar, porque te voy a llevar a la policía. Para que confíes en lo que hiciste con Camila. 격해진 싸움은 사고로 이어지고 미겔을 뒤로 한 채 앙헬라 혼자 빠져나온 순간 차는 폭발해버립니다. 어처구니 없는 죽음을 맞이한 미겔. Gracias por acompañarme. ¿Cómo es la cosa? Lo separamos de Cristóbal para que caiga con esto. 한편 인티의 도발에 페드로는 폭발 직전이었고 Papá, ¿qué hace acá la policía? 바로 그때 Señora Tina Salazar, queda usted detenida por el asesinato de Vicente González. 티나가 체포되며 페드로는 동력을 상실하게 됩니다. Te recuerdo que quedaste vivo solo porque Ángela me lo pidió. Obedece ahora y vete ahora mismo. Si algo me llegara a pasar, la policía va a recibir un video. 인티에게 으름장을 놓아보지만 이빨 빠진 호랑이가 그에게 무서울 리 만무했죠. Carmelita ya tiene la cena servida. Lo estuve pensando todo el día, Inti. Nos equivocamos. 하지만 아드리안이 막판에 정신을 차리며 국면은 전환되는데요. No quiero estar contigo. Por ahora le voy a pedir al chofer que te lleve a tu casa. ¿Qué crees que puedes venir acá a manipularme y encima darme órdenes? Te va a doler mucho más. 거머리 같은 그가 떠나며 일단 가족들은 한숨을 돌리지만 Buenas noches, Ángela. 놀랍게도 살아있었던 카밀라. Ayuda. Ven, ven. Apóyate en mí. ¿Nadie te vio? No, mi amor, nadie. El único que vio tus heridas fui yo, mi amor. 미겔의 임기응변으로 그녀는 살아남은 거죠. Hice una reserva a tu nombre en un hotel de Costa Rica.
Te prometo que esta vez no te voy a defraudar. ¿Qué le pasa? ¿Qué cree que puede venir aquí? 그리고 그때 Ni siquiera intentaste sacarme del carro. 혼란의 카오스 상태에서 정신줄을 놓아버린 앙헬라. ¿Sabes que cuando eras niña tu madre se fue de casa por un tiempo? Carolina se fue porque se enamoró de un hombre más joven, el padre de Cristóbal, porque son hijos de la misma madre. 페드로가 크리스를 미워했던 이유도 밝혀지는데 No quisiste. 딸의 총기 난사에 페드로는 사망하게 됩니다. 현장에 도착한 후아는 급히 두 사람을 구조하고 긴급 체포되는 앙헬라. 한 달 뒤 Cuéntame del funeral. Estuvo bonito. Nadie. 이는 앙나랑 그의 짓에 대한 자업자득이었죠. Vamos, Cami, muy bien. 재활을 위해 오늘도 카밀라는 땀을 흘리고 그녀의 옆엔 후안이 있었는데요. 그리고 멋지게 재기한 카밀라. 둘의 또 다른 미래를 암시하며 드라마는 끝이 납니다. 2023년 넷플릭스에서 공개된 이 드라마는 데이트 앱으로 완벽한 남자를 만난 주인공이 복수를 시작하며 겪게 되는 사건들을 다루고 있는데요. 국내 공개는 늦어졌지만 이미 전 세계적 히트를 기록한 작품이기도 합니다. 특히 섹시한 배우진들과 화려한 라스베이거스 그리고 콜롬비아의 열띤 분위기가 어우러져 우리의 눈과 귀를 즐겁게 해주는데요. 숨막히는 로맨스 스릴러 가짜 프로필을 기대작으로 추천드립니다. 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.